राष्ट्रनीतिज्ञ पूर्वतन राष्ट्रपति महान शिक्षाविद तथा आदर्श शिक्षक भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये पवित्र जयंती अवसर रे मुझे भक्तिपूत श्रद्धांजलि जनाऊँ। आज तांकर स्मृति रे पालन हेउथबा पवित्र गुरु दिवस और ताहार शुभ अवसर रे आउ थे मु आपण मानकु समस्त को शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँ एवं विशेष कर शिक्षा समाज को मोर सम्मान जनाऊँ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन केवल जड़े विशिष्ट शिक्षाविद दार्शनिक एवं लेखक नथिले, से थिले जड़े श्रेष्ठ गुरु। आजिकाली तो आउ से गुरु शिष्य परंपरा नहीं, किंतु प्रत्येक विद्यार्थी तथा प्रत्येक शिक्षक शिक्षयित्री आज से होउछंती आमर एवं आम समस्तंकर आदर्श। भारतीय संस्कृति और परंपरा रे शिक्षार महत्व ये आज नुह जुगे जुगे रही आसी एवं विशेष करी भारत रे वैदिक जुगरु ये चली आसुअछि। वैदिक परंपरा रे आम पिला माने बा बालक माने छोट समय रे अरण्य मध्य रे गुरुकुल रे रही अध्ययन करुथिले। जदियो आज आउ से गुरुकुल नहीं बा से गुरुकुलर गुरु शिष्य परंपरा नहीं, आज तार गोटे परिवर्तन हेइछि एवं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था आज प्रचलित अछि। किंतु आपण माने समस्ते मने पकांतु आज हजार हजार वर्ष धरिकरी ये गुरुकुल नहीं, शिक्षार व्यापक भाव में परिवर्तन हेइछि, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था हेइछि। किंतु से हजार हजार वर्ष पूर्वर से छाप से नियारा परंपरा आज भी आम छात्र छात्री ठारे देखिबा पय मिलुछि। आम देश रे प्राथमिक विद्यालय जदि आम देखिबा विश्वविद्यालय पर्यंत आज भी से आमर जहा परंपरा गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था रु थिला अभिवादन और से अभिवादन स्वरूप आज आमे परस्पर मध्य जेते बेले साक्षात होउछंती भेट होउछंती नमस्कार कहउछंती नमस्कार जनाउछंती एवं प्रणाम मध्य करूछंती। ये परंपरा देखंतु जदि आमे जो माने आम परिवार भी आज किए जदि विदेश रे पाठ पढ़ुथिबे ताहले ताको परिवार रो जो माने सेठी पाठ पढ़ी के आसुछंती बा आमे जहा जानुछंती जे पाश्चात्य देश रे एभली नमस्कार किंबा प्रणाम देखिबा पाई मिली न थाए। कहना ये होउची आम भारतीय संस्कृति आ परंपरार एक सुंदर ये होउची नियारा परंपरा एवं आमर ये स्वतंत्रता आमर। एनु निश्चित भाव रे आज से दृष्टिकोण आज आमे ये पवित्र गुरु दिवस अवसर रे मध्य गुरु शिष्यर संपर्क एवं आम परंपरा आम वैशिष्ट्य आम संस्कृति को आमे आधार करी आज आमे एभली एक उत्सवर आज सरकारी स्तर रे मध्य आज आमे सारा भारत वर्ष रे आज पालन करुछंती। जेते बेले आम देश स्वाधीनता लाभ करला सेते बेले आमर साक्षरता हार थिला मात्र 12%। आज जदि आमे देखिबा ताहा आशातीत भाव में वृद्धि पाइछि एवं एक सम्मानजनक स्थिति रे अछि। एणु प्रायतः धीरे धीरे ये निरक्षरता आउ देखा जाउ नाही। निश्चित भाव में आगामी दिन में यार सस्टेनेबल पोजिशन रे मध्य आमे पहुंची परिबा 100% आमे आमर संपूर्ण साक्षरता आम पाखरे आसिकी आ किछि दिन भितर पहुंची परिबो। विशेष करके आजिर शिक्षा पद्धति रे आम समस्तंकर पई दुईटी बड़ आह्वान अछि। ये आह्वान गुड़िक कौन?
प्रथम आह्वान होउछि आमे जेतेबेले एबे शिक्षार सस्टेनेबल पोजिशन को जीवा पाई चाहूछंती सेतेबेले आम सामनारे आसी जाउछि ड्रॉप आउट। ये ड्रॉप आउट हार किभଳି भाबरे ह्रास पाइबो एवं सेथिरु आम पिला माने से गरीब हुअन्तु से धनी हुअन्तु से कौन सी तांको पाखरे परिस्थिति थाउ ना काहीकि आ ड्रॉप आउट हार रहिबो नाही ताहा आशातीत भाबरे ह्रास पाइबो। ये कथा को नेइकरी ये प्रथम दुईटी आह्वान भितर गोटे हूँ ड्रॉप आउट एवं द्वितीयटी हूँ गुणात्मक शिक्षा। एठारे मु कहि रखिया पय चाहे जे शिक्षा विशेष भाव में प्राथमिक शिक्षा आउ ए क्षेत्र में आम जदि देखा ताहले एथिरे दुईटी कथा गोटे हैला खाद्य आ गोटे हैला शिक्षा। खाद्य एवं शिक्षा मध्य आमर गोटाए निबिड़ संपर्क अच्छी। जदि आम पाखरे खाद्य नहीं ताहले आम पिला पाठ पढ़िया पे जाऊ नहीं, जदि जाउछि ताहले अपपुष्टिर शिकार होउछि एवं से भल पाठ पढ़ी पारु नाही, तार मानसिक स्तर में परिवर्तन हो नहीं, ज्ञानर विकास हो नहीं, परवर्ती पर्याय से मध्य विभिन्न परिस्थिति रे ड्रॉप आउट भी हो जाउछि। आउ या को आधार करिकी आज प्राथमिक स्तर में से आम पिला मानकु सर्वप्रथमे से पिला मानकु आम विद्यालय परिसर भितर बांधी रखिया पाई जे से खाद्य भी खाइबो एवं पाठ भी पढ़िबो। आउ सेथिपाई मिड डे मील रो ए व्यवस्था मध्य करा जाइछि एवं ताहार गोटे प्रभाव भी रही। अंततः पक्षरे प्रथमे आगे पिलाटी विद्यालय को तो आसु, विद्यालय को आसिला भितरे से भल खाद्य खाऊ, पुष्टिकर खाद्य खाऊ एवं पुष्टिकर खाद्य खाइला परे तापरे शिक्षक माध्यम रे एक परिवेश माध्यम रे से धीरे धीरे पाठ पढ़िबा प्रति आकृष्ट हब। आउ सेथिपाई ओडिशा सरकार आम राज्य रे आज ये जो मिड डे मील को आमे यह को केवल अष्टम श्रेणी पर्यंत सीमित न रखी नवम दशम श्रेणी अर्थात दशम श्रेणी पर्यंत मध्याह्न भोजन को संप्रसारित करिबा एवं ताहा सहित गोटिए दिन रे अधिक अंडा गोटिए दबा एवं 3 दिन रे पुष्टिकर लडू दबा ये व्यवस्था मध्य जो पुष्टिकर खाद्य अच्छी ताकू संप्रसारित करिबा ये कार्यक्रम आम सरकार आसिला परे ताकू वृद्धि करिसंती। एवं सेही बड़ी भाबरे जदि आमे ड्रॉप आउट हार को देखिबा एवं कौ वर्गर लोक माने कौ वर्गर छात्र छात्री माने अधिक ड्रॉप आउट होउछंती ताहले हिसाब रे रिपोर्ट रे आसीची जे विशेष करिकी आम ओडिसा रे जेहेतु 24% रु अधिक जनजाति अनुसूचित जनजाति वर्गर छात्र छात्री माने सामाने ड्रॉप आउट होउछंती। ये रिपोर्ट आसिला परे तांको उपरे प्राधान्य प्रथमे दिया जाइछि एवं सेथि पई ड्रॉप आउट हार बा रेट को कम करिबा पई आमे माधव सिंह हाथ खर्च योजना आज कार्यकारी करूछु। आउ एहा करिबा द्वारा पाखापाखि 3 लाख रु अधिक छात्र छात्री एथिरे उपकृत हेबा एवं धीरे धीरे ड्रॉप आउट हार खसी जिबा ये प्रकार गोटे बड़ कार्यक्रम आम सरकार आज हाथ को नहीं छंती। द्वितीय आह्वानटी है गुणात्मक शिक्षा प्रदान। ये जो गुणात्मक शिक्षा प्रदान या किभली भाव में कार्यकारी करा जाई पारिबो अतीत रे अनेक जगार आमे गुणात्मक शिक्षा प्रदान करिबारे हुए तो कौन सी ना कौन सी जगार टिकिए झुंटे ही पड़िछंती एवं सेथिरे शिक्षक नियुक्ति न हवा एवं भित्तिभूमि को गुरुत्व न दबा
एभली एक परिस्थिति नकारात्मक परिस्थिति मझे आसला जो कि गोटे गोटे विद्यालय रे जड़े शिक्षक स्कूल चलवा आउ गोटे गोटे विद्यालय जड़े भी शिक्षक नथिबो आउ से विद्यालय चलिबो अर्थात जी शिक्षक नुह जी ड्रॉप आउट पाई जी शिक्षा रे केमिति पिला माने स्कूल को आसीबे ड्रॉप आउट होउथबा पिला माने तांको पाई से कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर बा एसएस टीचर हुंतु सेई मानकर स्तर रे काम करूथबा शिक्षकंकर द्वारा से विद्यालय को छाड़ी देथिबा कारण से विद्यालय प्रकृत रे जणे भी शिक्षक नथिले ये गत सरकार समय ये निच्छुक छवि मु निजे देखिछि विधायक हिसाब रे भी एवं जड़े शिक्षक हिसाब रे मध्य एनु निश्चित भाव में गुणात्मक शिक्षा कथा जिते बड़े आम आलोचना करुँच प्रथम तो शिक्षक दरकार एवं परवर्ती पर्यायर तार भित्तिभूमि दरकार एवं आमे से जो प्रथम आह्वान टी जोड़िले से आमे पिला ड्रॉप आउट केमती नहब से पुष्टिकर खाद्यर व्यवस्था करिबा पिला को केमती ड्रॉप आउट नहीं स्कूल को आनिबा ये कथा जदि आमे देखिबा आज दिन रे गोटे परिवर्तन हेछि केंद्र रे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देशर नेतृत्व नेला परे प्रधानमंत्री हिसाब रे देशर दायित्व नेला परे शिक्षार व्यापक भाव में परिवर्तन होगा जाउछि एवं एनईपी 2020 आज लागू होइछि दुर्भाग्यर कथा ओडिशा रे आज एनईपी 2020 कहउछंती 2020 रे ये कार्यकारी करा जाइछि किंतु ओडिशा रे एबे लागू हैला अर्थात 5 वर्ष पर आमे ओडिशा रे आज आमे लागू करिछंती आम पिला माने 5 वर्ष पछरे अछंती आउ आम छात्र छात्री मानकु गत सरकार वंचित करथिले ये कथा को आमे गभीरतार सहित नेबा आवश्यकता अछि एथिरे राजनीति करिवार आवश्यकता बिल्कुल नहीं शिक्षा क्षेत्र रे नियुक्ति रे भित्तिभूमि रे एनु आज सेथिपाई माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मार्गदर्शन रे शिक्षार जो व्यापक भाव में एक वैप्लविक परिवर्तन आनिबा एवं जातीय कार्यक्रम जातीय पाठ्यक्रम ढांचा बा एनसीएफ आज कार्यकारी करा जाइछि एवं सेही आधार रे राज्य रे मध्य स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बा राज्य पाठ्यक्रम ढांचा मध्य आज आमे आरंभ करूछु आउ एई ढांचा आम पिला मानकर जो आवश्यकता ओडिशार सभ्यता और सांस्कृतिक मूल्यबोध इतिहास ऐतिह्य परंपरा एवं आमर मातृभाषा एवं भविष्यतर आवश्यकता को ध्यान रे रखी आज शिक्षार व्यवस्था केमिति हेबो से आधार रे आज ताकू आमे प्रचलन करिया पय जाउछंती यह निश्चित भाव में आगामी दिन में शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक हेब एवं आम पिला मानकु समानकु स्वतंत्रता प्रदान करिवो एवं शिक्षा क्षेत्र में एक सुनिश्चितता आनिबो जोउतरे शिक्षार्थी माने अधिक सृजनशील एवं स्वावलंबी हेबे आदिवासी छात्र छात्री किभली भाव में अर्थात जड़े आदिवासी से ता जदि आदिवासी भाषा रे ता घरे ता परिवार रे ता गाँ रे जदि सी भाषार आदान प्रदान करुछि ताहले सेईटा ही तार प्रथम मातृभाषा आ सेई मातृभाषा रे से केमती ताकू शिक्षा प्रदान करा जाई परिबो सेथिपाई ये जातीय शिक्षा नीति 2020 रे एथिरे स्वतंत्रता दिया जाइछि आ एही क्रम रे प्रथम थर करी ओडिशा रे जो गोटे आदिवासी जातिर भाषा अच्छी सेटा हला सांताली जातिर भाषा ऑल चिकी तार स्क्रिप्ट अच्छी साहित्य अच्छी लिटरेचर अच्छी तार संस्कृति अच्छी से भाषा रे पाठ्यपुस्तक छपा कार्यक्रम चली एवं सांताली भाषा रे शिक्षा प्रदान करने
ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ। ବାକି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଜି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜାତିର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ କିଛି ଶୁଣାଯାଉଛି ଆସୁଛି ବୋଲି, ଯେଉଁଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଦେବେ ସେଇ ଭାଷାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଧାରରେ ସେଇ ଭାଷାର ସେଇ ଜାତିର ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ। ଠିକ୍ ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଦିବସ ଆମ ସରକାର ପାଳନ କରିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଏକ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ। ଏ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଏହି ମିଶନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆଜି ପୂରଣ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ମିଶନ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଗପରେ, ଗୀତରେ, ଖେଳରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କାମ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଆଜି ଫୋକସ୍ ବା କେନ୍ଦ୍ରିତ ଆଜି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଅଧୀନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର ଏକ ପଠନ ଅଭିଯାନ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନୂତନ ପଠନ ଅଭିଯାନ, ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାକୁ ଆମେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ସରଳ କାହାଣୀ କହିଥାଉ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସରଳ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପଠନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟତାକୁ ବିକଶିତ କେମିତି କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇପାରିବ, ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇପାରିବ ତାହାର ବିକଶିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଳି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲି ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୁହଁ ଏକ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଗୁରୁଜୀ ହିସାବରେ କିଛି ଦିନ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆଉ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲା ବା ଅଛି ଆଜି ବି। ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଗୁରୁଜୀ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେଠି 3.5 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲି। ସେଠିକାର ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ, ଛାତ୍ର ଗୁରୁ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ସହିତ ସେଠି ଆହୁରି ଅନେକ ଶିକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ମାନେ ବିଷୟ ଅଧିକ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ନଥିଲା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଆଗରୁ। ଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ କରିବେ
ଭଲ ଛାତ୍ର ବାହାରିବେ, ଚରିତ୍ର ଗଠନ ତାଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଆଧାରରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାହିଁକି ନୁହଁ, କାହିଁକି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ମୋର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପାଖରେ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା। ଏବଂ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାକୁ ଆଧାର କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୋ ବିଧାନସଭାରେ ନହେଲେ ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ଏଭଳି ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ, କରାଯାଇପାରିବ, ଇଏ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ମୁଁ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲି, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଯେ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦିଓ ସେଦିନ ମୋ କଥାକୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ବି ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇନଥିଲି ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲି। ମୋର ସଂଘର୍ଷକୁ ମୁଁ ଜାରି ରଖିଥିଲି। ସମୟ ବଦଳିଲା, ଆଉ ମୋତେ ନିଜେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଲେ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଏଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷାର ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ସହିତ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ, ଏକ ମଡେଲ ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଆଜି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଏବଂ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଆଜି ମୋତେ ରାଜ୍ୟର ସେଇ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାର କିଭଳି ଭାବରେ ଭରପୁର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବୈପ୍ଳବିକ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଏଠି ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ଆଜି ଆମ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏକ ଆଦର୍ଶ ବା ମଡେଲ ହିସାବରେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ସେଥିରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା CBSE ପାଟର୍ଣ୍ଣରେ। ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଧାରରେ ହିଁ ଏକ ମଡେଲ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିକଳ୍ପନା 2019 ମସିହାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲି, ଆଉ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତା ଭିତରେ ପଶିବ, ଆଦର୍ଶତା ରହିବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ପୁରାତନ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ଥିଲା ଯୋଉଠି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଯୋଉଠି ପଞ୍ଚସଖା, ସେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଗ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାର ପରିବେଶ ଏବଂ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଇବେ, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ମଡେଲ ହିସାବରେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଜି ଇଏ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମ ବିଭାଗ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 835ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ତାର କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି।
से क्राइटेरिया आधार रे एवं प्रायतः प्रत्येक पंचायत स्तर रे ये कार्यक्रम को आमे हाथ को नौछु मॉडेल 1 मॉडेल 2 यही बड़ी भाव रे कार्यक्रम करा जिवो एवं सेतिरे पाखापाखि प्राय प्रत्येक विद्यालय रे 5 कोटी रु 7 कोटी टका पर्यंत मध्य खर्च करा जिवो गोटिए होउची ताहार भित्तिभूमि गोटिए पार्ट आउ गोटिए पार्ट होउची गुणात्मक शिक्षा प्रदान करिया पई आवश्यक पदक्षेप नबा कौन पदक्षेप निया जिवो कौन कले हम विद्यालय रे आदर्शता रही पारिबो गुणात्मक शिक्षा प्रदान करा जाई पारिबो इहा को गुरुत्व आरोप करने सहित शैशव शिक्षा को किभली भाव में सुदृढ़ कर जहा केंद्र शिक्षा नीति आधार रे ताकू आडप्ट करा जायछि सेथिपई आम ओडिशा स्तर रे आमे प्राक प्राथमिक शिक्षा को एक शिशु बाटिका नाम देइछु ये शिशु बाटिका तार आरंभ हेछि शिशु बाटिका रे प्रथम रो ही छोट बेलू पिला मान को उत्तम परिवेश सहित गुणात्मक शिक्षा देवा पाई आमे ये कार्यक्रम आज हाथ को नौछंती आउ सेथिपई प्राय राज्य रे 45,000 प्राथमिक विद्यालय रे शिशु बाटिका ये कार्यक्रम आरंभ करा जायछि 5 रु 6 वर्ष बयसर पिला मान को प्राक प्राथमिक शिक्षा एथिरे प्रदान करा जाउछि आउ सेथिरे मध्य आमे पिला मान को जत्न नेबा तांको सहायता देबा पाई शिशु सेविका को मध्य नियुक्ति देबा पाई जाउछु एहा द्वारा सेठी शिशु सेविका हिसाब रे जणे महिला नियुक्ति भी हेबे एवं तांकर सेवा प्रदान करिवे आस स्कूल जिबा ये जो अभियान आस स्कूल जिबा ये अभियान अधीन रे मध्य कार्यक्रम चली एथिरे आरंभ रु 18 वर्ष पर्यंत जो बयसर पिला माने ड्रॉप आउट होउछंती सेमानंकर पाठ पढ़ार उन्नति हेउ नाही आउ सेथि पाई जो परिवार 18 वर्ष बयस पर्यंत जो पिला माने अछंती तांको घर को घर सर्वे करा जाउची स्कूल जाउ नथुआ पिला मान को चिन्हट करिबा सेमानंकर पाठ छाड़ीबार कारण कोन पचारि बुझिबा स्वतंत्र पाठ छाड़ीबार कारण एवं स्वतंत्र आवश्यकता पिला मानक उपरे को परिस्थिति देकरी जाइछि तार स्थिति मूल्यांकन करिबा ये समस्त कथा को गुरुतर सह आज आम सरकार नहीं एवं गत 5 वर्ष मध्य शिक्षा व्यवस्था रे प्रवेश करिवार आशा करा जाउथबा जो पिला मान को ता भितरे तांकर संख्या आकलन करिबा एवं यही अभियान रो जो उद्देश्य अछि ताकू साकार करिबा पई आगामी दिन कार्यक्रम मध्य ए कार्यक्रम माध्यम रे समान को कार्यकारी करिया पई पड़िबो आ सेथि पई ए काम मध्य आम स्कूल जिबा ए कार्यक्रम रे स्वतंत्रता दिया जायछि शिक्षार एक अनुकूल वातावरण एवं परिवेश सृष्टि करिबा आउ से आधार रे विकसित ओडिशा को लक्ष्य हासिल करिबा निमंते आमे आज शिक्षा क्षेत्र रे मध्य डिजिटल एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा प्रदान ताको प्रचलन करिया पई आज आम सरकार मध्य निष्पत्ति नेबा पई जाउछंती जातीय शिक्षा नीति अनुसार भाषा प्रचलन भली अनेक आधुनिक पद्धति रे शिक्षा प्रदान करेबा यह होची हमर मूल उद्देश्य ये समस्त कथा को गुरुत्वर सहित विचार को नहीं आम सरकार अर्थात लोकंकर सरकार राज्य रे प्राथमिक शिक्षा को तार विकास केमती हेई पारिबो आउ सेथि पई आम सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध आउ सेथि पई चलित वर्ष बजेट रे जहा माननीय शिक्षा मंत्री कहूतिले जे आमे रेकॉर्ड परिमाण रे बजेट रे व्यवस्था करिछु आउ गत वर्षर बजेट जहा थिला ता ठारू 18% वृद्धि आउ ये मध्य आम सबु विभाग रो जो बजेट अछि ता ठारू सर्वाधिक एवं 31,000 कोटी टंका रो व्यय बराद मध्य करा जायछि ये शिक्षा व्यवस्था रे स्वतंत्रता आमे दबा द्वारा ये खाली ओडिसा रे नुह बजेट अनुपात रे देश रे प्रथम 5 गोटी राज्य भितर मध्य आमर स्वतंत्रता अछि
ଆଉ ସେ ଆଧାରରେ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛୁ ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ। ଆଉ ଏଥିରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଲା 5 ତାରିଖ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 3 ତାରିଖ। 3 ତାରିଖରେ ଜିଏସଟି କାଉନସିଲର 56ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ବି ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନୁହଁ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ। ଏଣୁ ମୁଁ ସେଠି ଏ ବୈଠକରେ 11ଟାରୁ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ। ରାତି 9:30 ବେଳେ ବୈଠକ ସରିଲା। ନିରନ୍ତର ଭାବରେ 10.5 ଘଣ୍ଟା ବୈଠକ ସେଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଏସଟି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶସ୍ତା କେମିତି ହେବା ଆଉ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଆଜି ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଉପଯୋଗ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି କରମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିଛି। ଇଏ ଜିଏସଟିରେ ତାହା ହେଇଛି ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଇଏ ବିଭାଗରେ ଆହୁରି ସହଜରେ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତି ଅଗଣିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଉପହାର। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ହେଲେ ଆମେ ସେ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି ଆହୁରି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏଣୁ ଆମ ସରକାର ସେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂରଣ କରାଯିବ, ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ ଏହା ଉପରେ ଆଜି ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ବା ଖାଲି ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆମେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଖାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ପଦକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ 45,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ କରାଯିବ ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର ଭିତ୍ତିକ। ଏଥିରେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ ନାହିଁ। ରେଗୁଲାର ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମ ରେଗୁଲାର ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଇଏ ଯେଉଁ 2ଟି ବୋର୍ଡ ଅଛି ଏ 2ଟି ବୋର୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ତାକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ କାମ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଅତି ସହଜ ଆଉ ହେଇପାରିବ। ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ସରକାର ଆଜି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଣୁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଆଜି ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଜଣେ ପିଲା ତାର ପିତାମାତାଙ୍କର ଠାରେ ସିଏ ଯେତିକି ସମୟ ରହୁଛି ତାହାର ଶିକ୍ଷକ ଠାରେ ବା ଗୁରୁଜୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସମୟ ସେ ରହୁଛି। ଏଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପିଲା ବାପା ମା ପାଖରେ ରହୁଛି, ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ ରହୁଛି।
ଏବଂ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟି ଅତିବାହିତ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛି, ବାପା ମା ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ। ଗୋଟିଏ କମଳମତୀ ପିଲାର ମନକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଭରସା କରିଥିବା ବାପା ମା ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବଦଳି କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ନାହିଁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଲଗେଇକରି ପ୍ରେସର କରିକରି ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରି ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିବା, ଏମିତି ଅନେକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତାହାର ଭକ୍ତଭୋଗୀ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝିକରି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଏବଂ ତାର ଭାବାବେଗ କ'ଣ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ କରିଲେ ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ପକେଇ ପାରିବା ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାଟି ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଥରେ ଧରେଇ ଦେଲେ ସେ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କଥା ମାନିକରି ଚାଲିବ ଏବଂ ତାହାର ଗୋଟିଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଇମୋସନାଲି ଗୋଟିଏ କନେକ୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଭାବ ପ୍ରବଣତା ସହିତ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ହେଇଯିବ ବା ଇମୋସନାଲି କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ସବୁ ମାନିବ ଏବଂ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଏ କଥାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକରି ବା ତାର ଭାବାବେଗକୁ ବୁଝିପାରିବା କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ସେ ଆଧାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି କରିବ, ଏଇ ମିଶନରେ ଆମେ ଆଉ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଚାକିରି ଆଉ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କେବଳ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ସେ ମିଶନରେ ଆମେ ନ ରହି କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଶିକ୍ଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଆସିବ ଏବଂ ତାହାର ରୁଚି ଅଛି କୋଉ ବିଷୟ ପ୍ରତି, କୋଉ ଆଡକୁ ସେ ଢଳୁଛି। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସିଏ ଆଉ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଏ ସୁଯୋଗ ଅସୀମିତ ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ସେ ଭଲ କରିବ ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛୁଛି ସେଇ ଆଡକୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିକି ତାକୁ ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣ ତାର ଲୁକାୟିତ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଥରେ ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସରେ ସେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିଭାଗରେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖୋଜିକରି ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ମେଣ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସୁଯୋଗର ସୀମା ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଦିବସର ଅବସରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଥିରେ ସେ ବେଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ସେଇ ବେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ରହିବ ଏବଂ ସେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହେଇକରି କାଲି ଏ ସମାଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାମ କରିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଫୋକସ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଭାରତ ଇଏ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ଆମ ଇଏ ସମାଜର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଆଉ ତା ହିସାବରେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଗୁରୁ ଦିବସର ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନରେ ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ, ତୁଳନାତ୍ମକ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଓ ନୀତିଶିକ୍ଷା ଆଦି ବିଷୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆମର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାରେ ନଥିଲା ତାକୁ ବି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବେଦ ଉପନିଷଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଥୋଇ ଦେଉଥିଲେ।
ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଭାରତ ରତ୍ନ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଗୁରୁ ବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମାତା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଆଜି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଆମେ ତାର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିକି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବାରେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଭାଗିଦାରୀ ରହିବ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିକଶିତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଗତି ପଥ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଆଜି ଆମକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜିର ଦିନରେ ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ମନେ କରେ। ତାକୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସରକାର ଶିକ୍ଷକ ବିଭାଗ ଜନସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଯେଉଁଠି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ଥିବ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସର ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏହି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇ ଆମେ ଇଏ ପୁରସ୍କାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପୁରସ୍କାର ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି 70 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। समस्ते तांको टिके जोरदार करताली देई आमे तांको आउ थरे आमे स्वागत करिबा एवं सम्मानित करिबा एवं ता सहित शिक्षा क्षेत्र में उत्कर्षता प्रतिपादन पाई तीनोटी जिला को आमे जगतसिंहपुर जिला झारसुगुड़ा जिला एवं खोर्धा जिला को आमे मध्य सम्मानित करिसंती एवं अर्थराशि मध्य पुरस्कार करिसंती। प्रथम जिला स्थान जी अधिकार करले को जिला झारसुगुड़ा जिला तांको बोधे 3 कोटी टंकार पुरस्कार दिया जाउछि एवं द्वितीय खोर्धा जिला तांको 2 कोटी टंका पुरस्कार दिया जाउछि एवं जगतसिंहपुर जिला तांको मध्य 1 कोटी टंका तृतीय स्थान हिसाब रे तांको पुरस्कार आज प्रदान करा जाउछि। मु ए तीनोटी विद्यालय को आज मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार माध्यम रे आमे ये जिला सहित जो शिक्षक शिक्षयित्री मान को सम्मानित करूछु जो माने शिक्षा क्षेत्र रे आपण माने एक नूतन परिवर्तन आनी पारिछंती। मु आपण मान को साधुवाद दउछि एवं धन्यवाद भी दउछि। आपण मानकर ये चला पथरे आपण माने आहुरी हम पिला मानकर पई शिक्षार ये शैक्षिक परिवेश पई आपण माने आगको आहुरी आपनकर बेस्ट परफॉर्मेंस करिक देखांतु। आपण माने समते जानिछंती शेषरे मु एति केवल कहिबी जे आम सरकार आसिला परे आमे समृद्ध ओडिशा गठन करिबा आम ओडिशा प्रदेश को ये आमर लक्ष्य। 2036 मसीह रे आम ओडिशा प्रदेश गठनर 100 वर्ष पूर्ण होउछि। ये 100 वर्ष पूर्ण होतवा समय रे मो स्वप्नर ओडिशा आम स्वप्नर ओडिशा किभଳି हेइथिबो आमे की रूप रे आमे ताकू देखिबा ये प्रकार जो आमर एक समृद्ध ओडिशार जो परिकल्पना करा जायछि सेथिरे आम पिला माननको आज दिन रे आमे तयारी गढ़िबा एवं समान को एभଳି एक स्तर रे पहुंचेबा समान दायित्ववान नागरिक हिकरी आज तयारी हेबा पई आमे संकल्प ने कि समान को तयारी करिबा एवं से छात्र छात्री मानकर वर्तमान रो जो तांकर प्रतिभा उपरे आमर समृद्ध ओडिशा निर्भरशील हबो। जदि आमे आजिरु गढ़ी तोलिथिबा
एवं आसंता 11 वर्ष ये कालखंड कम नुह आउ 11 वर्ष भितर 2036 मसीहा आसुची आउ सेते बेले समृद्ध ओडिशा जेते बेले आमे 7 वर्ष पालन करिया पई जिबा सेते बेले किभଳି भाबरे ओडिशा को आमे विकसित करिथिबा एहा केवल आपण मान को ऊपर निर्भर आउ सेति पई आपण मान को संकल्प नबा पई पड़िबो आम पिलार भलो मंद आपण माने जानती तार दायित्व आपण मानकर पाखरे उपयुक्त गाइड करी मनीष करिबा दायित्व आपण मानकर मु आशा करबी निश्चित भाबरे पिला मानकर जो बड़ स्वप्न ताकू आमे देखैबा एवं तांको पई आमे समस्त चेष्टा करिबा आम समृद्ध ओडिशा गठनर लक्ष्य सेही दिन हासिल करि पारिबा जो दिन आम पिला माने जणे जणे ये सुस्थ समाजर वातावरण भितर निजको सुस्थ हिसाब रे समान छिड़ा करिवे नेतृत्व नेबे एवं समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा गठन करिबारे प्रमुख भूमिका नौथिबे शेषरे मु आमर स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर रचित गोटिए पद आवृत करी मोर अभिभाषण सांग करिवि से तांक रचित गुरु शिष्य रे एक सुंदर पद रचना करिसंती जहा गुरु और शिष्यंक संपर्क को निखुण और समावेशी भावे व्यक्त करिथाए निजकु जे निरंतर शिष्य रूपे गणे निजकु जे निरंतर शिष्य रूपे गणे निश्चय से योग्यतम गुरु मध्य जणे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। आज आम शिक्षक मान को सम्मानित करागला एवं पुरस्कार भी दिगला एवं आम मानक भितरु जो मन आहुरी सर्वश्रेष्ठ होगी जातीय स्तर को जातीय शिक्षक पुरस्कार अर्थात राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त होगापाई योग्य जो शिक्षक माने हेले बसंत कुमार रणा प्रधान शिक्षक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय कंडेल करुकुंडा मालकानगिरी सुदूर मालकानगिरी जड़े शिक्षक आज सी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हिसाब रे सम्मानित होती एवं आउ जड़े होती तरुण कुमार दास प्राथमिक शिक्षक पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कोरापुट तांको पाई एतिकी करताड़ी देले हेबो नाही केते कंजूसी करले हेबो नाही जोरदार करताड़ी आमे देबा एवं तांको स्वागत करिबा आज जातीय पुरस्कार ग्रहण करिबा पाई राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हिसाब रे जो मान्यता आज पाइछंती सम्मानित पाइछंती आम समस्तंकर पाई समाने आहुरी गर्व एनु आमे मध्य निश्चित भाव रे किभଳି भाबरे ये प्रतियोगिता रे आगो को बढ़िबा आउ सेति पाई निश्चित भाव रे आज ये पवित्र गुरु दिवस अवसर रे एभली एक भव्य कार्यक्रम रे निश्चित भाव रे आगामी दिन रे शिक्षार जो व्यापक परिवर्तन हेबा पई जाउछि आम ओडिशा रे आम पिला मानकर एवं ओडिशार भाग्य मध्य परिवर्तन हबो समृद्ध ओडिशा हबो विकसित ओडिशा हबो आउ आमे समस्त संकल्प नेइकरी मोदी जींकर सही संकल्प 2047 रे विकसित भारत ताकू मध्य पूरा करिबा। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री प्रेरणादायी अभिभाषण कृतज्ञता ज्ञापन करुछु। आउ थरे मु चाहूछि जोरदार करताली हे जाऊ समस्त को अनुप्राणित करबा पे। वर्तमान मु राज्य प्रकल्प निर्देशक ओसेपा एवं मेंबर सेक्रेटरी पंचसखा शिक्षा सेतु ओडिशा श्रीमती अनन्या दास को धन्यवाद प्रस्ताव उत्थापन